Bonsoir mes élèves. اليوم حبيت نعمل لكم كلك فيديو باش نكملوا البروغرام كوم الفو. ديجا كملناه، لكن ثم الفينومين دو ديفراكسيون في اخر لوند، فينومين دو ديفراكسيون اي دو ديسبرسيون. نحاولوا نعملوا كلك فيديو باش نتمكنوا من الكور مليح et qu'on puisse traiter convenablement les exercices. Le phénomène هو اسمه phénomène de diffraction. On va voir, c'est-à-dire quoi phénomène de diffraction, اللي هو يخص diffraction de la lumière. Pour comprendre correctement, c'est-à-dire quoi diffraction de la lumière ou une lumière ou onde, يلزمنا نفهموا c'est-à-dire quoi diffraction de l'onde mécanique. هذاك علاش خدينا كوف à onde. تعرفوا الكوف à onde نحطوا فيه لو، في البريفيريك نتاعو ثم موس pour absorber la réflexion des ébranlements et on obtient une onde progressive. Donc خدينا vibreur، بدلنا الفورشيت pointe اللي تعمل des rides circulaires qui se propagent en s'éloignant de la source، بدلناها براكليت كيما المسطره. وقت اللي تبدا الفيبرور يخدم باش تخلق لي دي ريد ريكتيلينيا. La distance entre deux rides égale à quoi? Égale à lambda. كما تعرفوا انه puisque l'onde se propage sinusoïdalement في l'espace، donc هذاك علاش راهو ثم des creux اللي مصورين هنا بالبوانتيي et des crêtes. Donc la distance entre deux crête égale à lambda, ainsi que la distance entre deux creux égale à lambda aussi. Donc, كما تلاحظوا on obtient une onde incidente للفونت. باش نجي لهنا ونحط obstacle. L'obstacle هذه عبارة على فونت فيها فتحة de largeur quoi? De largeur A. إذا كان largeur A كبير برشا، يعني très supérieur devant lambda, tout simplement si A la largeur de la fente est supérieure à lambda, donc tout simplement l'onde incidente à la fente pratiquement ما تلقاش فيها déformation كبيرة ونتحصل على des rides rectilignes كيف. لكن إذا كان A égale à lambda on obtient la forme de l'onde incidente تتبدل وتولي circulaire. ويولي الفينومين هذايا اللي هو تحصلت على اوند تسمى اوند ديفراكتي تكون بلو نيت lorsque A supérieur à lambda. Donc هذايا نسموه phénomène de diffraction mécanique. C'est-à-dire quoi phénomène de diffraction? Si l'onde incidente rectiligne subit une déformation au niveau d'une fente A, donc et on obtient une onde diffractée de forme circulaire où il y a toujours donc même angle, même longueur d'onde lambda. Donc la raglette provoque sur la surface des rides rectilignes liées onde incidente. Donc au niveau de la fente, l'onde subit un changement de quoi? De sa forme. وقتاش changement de sa forme si lambda supérieur ou égal à A. Mais quoi? Elle conserve quoi? Mais elle conserve باش نبدلوا باش نجموا تشوفوا correctement. ماذا بيا هذا الكل تكتبوه حتى الكلام اللي نقول فيه. Elle conserve la même quoi? Longueur d'onde. C'est très important, l'onde incidente تتبدل الفورم صحيح لكن تبقى même longueur d'onde lambda. هذا نسموه phénomène de diffraction mécanique. Voilà. On va voir l'analogie نتاعو في lumière, c'est-à-dire la diffraction de la lumière. L'expérience هذه خدمناها، خدمتها pour bac science ما خدمتهاش pour bac info، وإن شاء الله نخدموها l'expérience هذه. خدينا source laser. تعرفوا انتم اللوميير هو polychromatique, lumière blanche. Polychromatique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire possède هو فيه plusieurs lumières، mais rouge ou violet, infrarouge, ainsi de suite. كل lumière, كل radiation سموها احنا عندها longueur d'onde lambda.
حنا خلينا في السو لازال تعطي في السو lumineuse, donc de longueur d'onde de quoi? De longueur d'onde lambda. C'est-à-dire, le couleur rouge a une longueur d'onde lambda rouge. Bleu a un bleu. Violet a un violet, ainsi de suite. هاللومير هذايا في السو lumineux عرفتوا l'écran. تحصلت على تاش تاش سيركولار كيما السورس بالضبط. حبيت نعمل كيما لوند ميكانيك وجبت لها هنا اوبستاكل سيتادير فونت وتتذكروا يا اما عملنا فونت والا اوبستاكل خديناها كوميطون الشعره دونك عملت لي نفس الفينومين دونك خدينا فونت اف دو لارجور ا كيسكو نوبتيان هنا تحصلنا على الفيغور هذه تتسمى فيغور دو ديفراكسيون figure de diffraction, تحصلت على tâche centrale de largeur L, alternée de part et d'autre de quoi? Des franges obscures ainsi que de franges lumineuses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la lumière aussi subit une déformation au niveau de quoi? Au niveau d'une fente. C'est-à-dire quoi? نجم نقول حتى اللومير هو onde, il possède une double périodicité, période de T ainsi que période lambda. Donc, premier cas, si A supérieur à lambda, إذا كان A فونت تكون كبيرة شوية وعملناها donc pratiquement ما نتحصل حتى على الفينومين ونتحصل على التاش هذه. Donc, on obtient une tâche de même direction que celle de la source. ما فما حتى فينومين. إذا كان نصغر في اللامدا وتولي لي في التروازيام كا هنا وتولي لي لا دوزيام كا وقت اللي تكون لامدا إيكال أو بيان supérieur à A, donc on obtient le phénomène de diffraction. حاول باش تنجموا تشوفوا التابلو كوريكتومون. ماذا بيا كيما تفهمنا تنقلوا الموجود في التابلو الكل. Donc deuxième cas قلنا on obtient quoi? Une figure quoi? Une figure constituée d'une tache centrale. هذايا وقتاش؟ وقت اللي تكون A inférieur à lambda, c'est-à-dire لهنا راهي c'est très important. Deuxième cas وقت اللي تكون ال A inférieur à quoi? À lambda. A supérieur à lambda, on n'obtient rien. Si A inférieur à lambda, on obtient une figure constituée d'une tache centrale de largeur L. Le connaissons faire. Entourée par quoi? Par des taches latérales sont appelées franges de diffraction. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut dire? La lumière aussi subit une déformation au niveau d'une fente ou bien d'un obstacle. Et par la suite, l'onde est une onde, seulement onde lumineuse. Caractérisée par quoi? Donc, qui met l'onde mécanique, chaque onde est caractérisée par une double périodicité, période temporelle T et une période spatiale, donc spatiale qui met l'onde mécanique. Ben, de telle sorte, n lambda égale à quoi? C fois T. De même, tel que lambda égale à C fois T, comme tu as fait l'onde lambda égale à C fois T, ou bien la célérité C égale à lambda sur T, c'est-à-dire chaque radiation, مثلا إذا كان نحكي على الراديation rouge, تولي lambda rouge égale à C fois T rouge, ainsi de suite. Ou نجم نقول égale à C sur N rouge, c'est-à-dire la radiation rouge. La célérité d'une façon particulière, c'est la vitesse de la lumière, ou la نسموها célérité de la lumière. À quoi égale في الفيد 318 متر سكوند موان زد، هي معروفة بسرعة الضوء يمشي دونك بسرعة تساوي 3 في 10 قوة 8 متر سكوند موان زد. نسموها كيما تفهمنا سيليريتي خاطر هي ترانسبور دو لينرجي et non
de la matière. الفيجور هذه مهمة جدا اللي تخدم لي الاكزرسيسات الكل. هذه رانا خدينا الفونت وقع ديفورماسيون تحصلت على الفرونج سنترال. هذه باش نهتم بها اللي هي اللارجور نتاعها اكواتيغال، اللارجور نتاعها ايغال ا ال. تلاحظوا انه كل ما نصغر الA، هذه الA largeur de la fente، ال هذه يشبه تكبر. Donc elle est inversement proportionnelle à quoi? À A. C'est-à-dire lorsque A augmente, elle diminue. Ici A diminue, elle augmente. والثيتا هذه بطبيعة الحال تكبر، tout dépend de elle. نسموها الثيتا demi angle de diffraction. خاطر الانجل هذه الكل نسميها angle de diffraction. إذا كان نحب نحسب التانجونت دو تيتا، تيتا ديما فابل à quoi égal comme étant هذايا تريانجل. الديستانس entre la fente F et l'écran E نسموه distance D. عندي tangente θ à quoi égal l'opposé هو L sur 2، المسافة هذه هي L sur 2 sur quoi? Sur la distance D. Donc tangente θ égale à L sur 2 sur l'adjacent اللي هو sur D، c'est-à-dire L sur 2D. علاش إيجال تيتا؟ خاطر عندنا قاعدة في المات تقول لي راهي tangente تيتا إيجال تيتا si تيتا est très faible. واضح؟ ومن بعد on admet que quoi? تيتا إيجال lambda sur A. admet donc donnée هذه معروفة، لكن نحبوا نفهموا علاش تيتا هي دوني في ليزيكزارسيس لامدا سور A. خاطر تيتا proportionnel à lambda et inversement proportionnel à A. إذا كان A تكبر تيتا تصغر، وإذا كان A تصغر تيتا تكبر، لامدا تكبر تيتا تكبر ainsi de suite. donc هذه ريلاسيون الثانية. d'une part حصلت على تيتا هاي égale à L sur quoi? Sur 2D. Θ égale L sur 2D. L c'est quoi? C'est la largeur de la fente centrale. D c'est la distance entre la fente F et l'écran E. D'autre part, on admet que θ égale à lambda sur A. هذه كلها علاش نعملوا فيه؟ باش نجموا نطلعوا ريلاسيون ما بين ال L واللامدا، longueur d'onde لامدا نتاع الرايون لومينوز اللي هو في السول حكينا عليه من بكري. قلنا تيتا إيجال L sur 2D وتيتا نفسها إيجال lambda sur A. Donc lambda sur 2D égale à quoi? Égale à lambda sur A. Et par la suite, on peut dire que L égale à 2 lambda D sur A. Et de cette façon, كملنا الديفراكسيون de la lumière. Et par la suite, la lumière est une onde. دونك تلاحظوا ان ما هيش صعيبه الاكزرسيس، ما هيش صعيبه. البارتي هذه مهمله برشا، وسنا احتمال تكون كوميتون اكزرسيس. فيديو جاي ان شاء الله غدوه ولا بعد غدوه نبعثه لكم على اخر بارتي تتسمى لا ديسبيرسيون دو لا لوميير. بون نوي وخدموا وربي يعاونكم ان شاء الله. ميرسي بيان. حبيت نصور لكم التابلو كامله باش اون كاو تعملوا كابتور ديكران. اللي يحب يعمل كابتور ديكران ويعاود ينقل اللي كتبناه الكل. ميرسي بيان اي بون وي.